ओम शांति बाबा स्मृति रे सुंदर गीतटीए रचना करिसेंती बीके निर्मल भाई बौद्धरू एवं कंठदान करुछंती बीके मनोरमा भौणी केन्द्रापड़ारू। आस जोग आमे करिबा राज जोग करिबा सो आत्मा को शुद्ध करिना प्रभु साथी जोड़ीबा। आस जोग आमे करिबा राज जोग करिबा सो आत्मा को शुद्ध करिना प्रभु साथे जोड़ीबा। प्रभु प्रिय होइबा प्रभु साथे जोड़ी आमे जे प्रभु प्रिय होइबा। आस जोग आमे करिबा राज जोग करिबा। आस जोग आमे करिबा राज जोग करिबा। परमात्मा संग तरे तो सो आत्मा को जोड़ीबा। आस जोग आमे करिबा राज जोग करिबा। परमात्मा संग तरे तो सो आत्मा को जोड़ीबा। सो आत्मा को जोड़ी आमे जे शक्तिशाली होइबा। आसो आमे जोग करिबा राज जोग करिबा। आस जोग आमे करिबा राज जोग करिबा। देह ठारू पूरा भिन्न जे सो आत्मा को चिन्हिबा। आस जोग आमे करिबा राज जोग करिबा। देह ठारू पूरा भिन्न जे सो आत्मा को चिन्हिबा। आसरा जोग करिबा राज जोग करिबा। देह ठारू पूरा भिन्न जे सो आत्मा को चिन्हिबा। सो आत्मा को चिन्हि आमे जे राजा राणी होइबा। आस जोग आमे करिबा राज जोग करिबा। आस जोग आमे करिबा राज जोग करिबा। पंचेन्द्रिय चिन्हि पारिन नियंत्रण करिबा। आस जोग आमे करिबा राज जोग करिबा। पंचेन्द्रिय चिन्हि पारिन नियंत्रण करिबा। नियंत्रण करी आमे जे राजा राणी होइबा। आस जोग आमे करिबा राज जोग करिबा। आस जोग आमे करिबा राज जोग करिबा। मंद कथा देखिबानी जी भल कथा देखिबा। आस जोग आमे करिबा राज जोग करिबा। मंद कथा देखिबानी जी भल कथा देखिबा। भल कथा देखी आमे जी भल पिला होइबा।
ଭଲ ପିଲା ହୋଇ ଆମେ ଯେ ରାଜା ରାଣୀ ହୋଇବା। ଆସ ଯୋଗ ଆମେ କରିବା, ରାଜଯୋଗ କରିବା। ରାଜଯୋଗ କରି ଆମେ ଯେ ରାଜା ରାଣୀ ହୋଇବା। ଆସ ଯୋଗ ଆମେ କରିବା, ରାଜଯୋଗ କରିବା। ମନ୍ଦ କାମ କରିବାନି ଯେ ଭଲ କାମ କରିବା। ଆସ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ରାଜଯୋଗ କରିବା। ମନ୍ଦ କାମ କରିବାନି ଯେ ଭଲ କାମ କରିବା। ଭଲ କାମ କରି ଆମେ ଯେ ଭଲ ପିଲା ହୋଇବା। ଭଲ ପିଲା ହୋଇ ଆମେ ଯେ ରାଜା ରାଣୀ ହୋଇବା। ଆସ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ରାଜଯୋଗ କରିବା। ରାଜଯୋଗ କରି ଆମେ ଯେ ରାଜା ରାଣୀ ହୋଇବା। ଆସ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ରାଜଯୋଗ କରିବା। ମନ୍ଦ ବାଟେ ଯିବା ନାହିଁ ଯେ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବା। ଭଲ ବାଟ ଯାଇ ଆମେ ଯେ ଭଲ ପିଲା ହୋଇବା। ଭଲ ପିଲା ହୋଇ ଆମେ ଯେ ରାଜା ରାଣୀ ହୋଇବା। ଆସ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ରାଜଯୋଗ କରିବା। ରାଜଯୋଗ କରି ଆମେ ଯେ ରାଜା ରାଣୀ ହୋଇବା। ଆସ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ରାଜଯୋଗ କରିବା। ରାଜଯୋଗ କରି ଆମେ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ କଥା ଭାବିବା। ଆସ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ରାଜଯୋଗ କରିବା। ରାଜଯୋଗ କରି ଆମେ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ କଥା ଭାବିବା। ମନକୁ ସୁମନ କରି ଯେ ରାଜା ରାଣୀ ହୋଇବା। ରାଜା ରାଣୀ ହୋଇ ଆମେ ଯେ ସତ ପଥରେ ଯିବା। ଆସ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ରାଜଯୋଗ କରିବା। ବୁଦ୍ଧିର ନେତ୍ରକୁ ଆମେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର କରିବା। ଆସ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ରାଜଯୋଗ କରିବା। କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରି ଯେ ସୁସଂସ୍କାରେ ଭରିବା। ଆସ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ରାଜଯୋଗ କରିବା। ସୁସଂସ୍କାର କରି ଆମେ ଯେ ରାଜା ରାଣୀ ହୋଇବା। ଆସ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ରାଜଯୋଗ କରିବା। ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିହ୍ନି ଆମେ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ଖାଇବା। ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ଖାଇ ଆମେ ଯେ ଭଲ ପିଲା ହୋଇବା। ଭଲ ପିଲା ହୋଇ ଆମେ ଯେ ରାଜା ରାଣୀ ବନିବା। ଆସ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ରାଜଯୋଗ କରିବା। ରାଜଯୋଗ କରି ଆମେ ଯେ ରାଜା ରାଣୀ ବନିବା। ରାଜା ରାଣୀ ବନିବା। ରାଜା ରାଣୀ ବନିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।